हमारे के बच्चा लोग बढ़िया विजिट करो बेस बेस बोला बच्चे पास अरे मैं कहते बोले मैरिज कर ली शादी वाला क्या है ने बेटा बीच बीच आता अच्छा कहता सत्य बोले कंटा हिंदिला मैं कहते बोले राजू लोचने से समझा दी कंटा हिंदिला और जनरेटर बाजू खा जनरेटर नहीं बाजे अरे पत्ते देखो आगे मन को तो जनरेटर बासी की नीचे नहीं बाजे गुड्डू कर जनरेटर नहीं बाजे और जनरेटर बाजू है बेड पट्टी नाचू है अरे मैं तो ऑपरेशन करी गए थे ऑपरेशन को थोड़े ऑपरेशन करी गए थे बेटा बोला कहता ठीक पूरी खिला के पूछे क्या ठीक छोड़ना ऑपरेशन करे बोले कार गाड़ी की मशीन में छोड़ इंडी को छोड़ छोड़ दो अच्छा अंदर चले बेटा अरे प्रशासन मुझे ऑपरेशन बोलছে अरे मैं तो प्रशासन करी गए था ये समझा कि मैं शासन कर ले बाड़ी पका ले अरे पीड़ी पीमु चुमे पंखा को कोले और जेते बाइना मजाले झुलिया का करबो हमर गोल ऊपर बाइना तले वाला आई काला गोल गोल परमिशन আছে अच्छा अलगा আছে बाबू केंता बाजी फिला बाजी ना अरे गिल्ली की ला बुका पुजी देला मूड गला वाला आस्ते आस्ते में खेला बेटा धीरे हवा हां लागो नहीं बोल पा रहे बेटा ना बोल सर साइंस के भरी में डांसर दिया दे बेटा बोल से हंदा बोलू हां हंदा ने सब ढले आइए एक्चुअली तो मैं काहे बाहर जाओ हम काहे बाहर जाओ अरे का दोस्तों ने सोच भाई राधा मंदिर के जीविका राधा मंदिर के जीवो बेस तोबर के जाती बेबा छाती तोबर पुत्र वर्षा पुत्र तोबर मोठा काई बैठो एक्चुअली तो मैं कह लो अरे हो तो बोलो सुनो बेस तो मेरे मोटी मेरे पॉकेट गाना हुड़ा करती बाबू नहीं हुड़ा करवा बाप जो हां धंधा से दूसरा कोई चालू है पहले बोलो तो अरे हम तो बाबू एचएमटी वाला 100 माइनस 20 3 कोड़ी 15 5 माने 80 वर्ष से दूर रे वो तो बस 80 वर्ष बुद्धि पास है मोर बुआ को का मैंने 80 वर्ष बुद्धि पास बोले आने जंग में जब मैंने स्कूल को दिया लगे 8 वर्ष बुद्धि पे जो खाली गोर मन को बदल रहा था बेटा अरे गोर बोले गोर छोड़ने प्रकार गोर सब बाबू अरे नक्शे में की नक्शे में लरिया झोलिया धमना कुल जाते थे सो को क्या लगता है आ तो से अगर तो बात खबरदार लगता है आज्ञा अंता के है बारे हां तुम्हारा घर तो बुआ को कहते भैया मोर घरे मोर बुआ को कहते फोर्स है मोर बुआ को कहते फलाने वाले तू भाई तू भाई ये बोल रहे बाबू ये बोल को ठंडो खड़ा बोल ता तो भोगा बोल मेरे बात मेरे भोगा के मेरे कोन भेला अरे मेरे बुआ का मोर मगली फुलिया में काट मुठो के ना मुठो बोले बदल का बुठू में का हम डुंडा अरे मेरे पक्का जे अरे ऊंचा गड़े मुठो से नहीं है ना मोर में थोड़ा बाबू का पैसा से ले बेटा हां मां जहां ये दस बैठो चार के मुठो नहीं बोल रहा नामो सर के बोल अरे नामो सर में पक्का बोल केंता की सेंटा पूरा वाला बता जा दिए जा बात तो फिर
बार बिन पसंद लगा जो पला पला माथे में देखा तो खाना जब जब डाले हुए हो लोकल बागलों में हमारा धातु धातु होता है होता नहीं करे क्या बोल है लाखों नंबर जाने मोर कक्का बोल छे बेटा बोल अच्छा मोर का ना होते मोडिया मोर कक्का ना होते नोडिया नोडिया कन्या हां आइया तुम्हारा घर आके लेके भाई আমার ঘরে যেতে হয় আর পুরানি মতো দেখালে গেলে কোন আমিষ কে বলে কোন রহতে সুপার কোন নন্দন কোন জঙ্গল আজকে রস্য বলে নিতে দেখো আমি হচ্ছে সাত ভাই হ্যাঁ তোমার সাত ভাই না কি খবর তাহলে গড়বান কে তোরা তাহলে আমি না কইতে একেবারে এত লোক আগো করবে ওখানে ও কোথায় লাগা বলছে আরে বাটে বাটে যেটা হতে হলে কথা মানে মাগতে খাবা 1 2 3 4 করে গন্তি করে বলছে আমি বেশ খাবা তাহলে গন্তি করে খাবা খাবা আচ্ছা মুখে কথা চলছিলিয়া কাকা তো বলে না বলবলিয়া বন্ধু দরকার না উন্ড মন্না ঘুরতে গেল এই বাহাদি দেশের রাস্তায় দরকার কাটি করে কে বুঝালে আরে লোক বলে হারানা বলে চলছিলা কলকি হেন্দালে সবটা ছাপিলা পাঁচ সাতটা লেভেল যে মনে হয়ে গেল সরকার কারাগির কথা নাকি ফটো বানাতে স্কুল বলে এসে কলেজ করে দিয়েছিলা যেতে ছাপিলাকে ধরি ধরি বাগা বলে দাদা খুঁটি গেলে ইট বেরিয়ে গেলে কি পতর বাজি গেলে সব ছাপিলা বলে মনে হয়ে গেল আমি হচ্ছে উড়িয়া দেশের লোক হ্যাঁ উড়িয়া থেকে অন্য গেলে উড়িয়াকে কহবা হবে माउस स्पीकर और साउंड क्लियर नहीं होगा हो क्लियर नहीं वाला बहुत साउंड हो जाए आइए ये स्लो करो साउंड 3 नंबर के साउंड ही क्लियर हो ये लेपी हो जाए अब भाई আমার চন্দ্রসেনা কলার সম্মান রাখি আমার বিনু করতে আগে মধ্য আউ জনে আগে মানে কেতে জন আসি করে কেতে বড় ভালকে মুখা প্রাণ করি শিব ভাইকে আগে সুখরে রকি থাকতে বলন দেখবা সেই মা লক্ষ্মী ঠাকুরানী কোটি কোটি সম্পত্তি দোন বলন দেখবা সেই মা দুর্গা প্রসন্ন আমার অঙ্গজ বসে দুঃখ যেতে নিবারণ করতে বলন দেখবা আর গোটে কথা বাবু আগে মানে তো আমার তো বয়োজ্যেষ্ঠ আমার গুরু তুল্য আগে আমার তো আমার আশীর্বাদ দেবে আগে আমার আশীর্বাদটা আমার উপরে থাকছে আমার কলার কিছু উন্নতি হোক দেওয়া আগুর বলে আউ জলে নিশ্চয় আগে আমার তো আসবে কেতে বড় ভারতীয় মুদ্রা দান করিস শিব কালিকা আগে তো সুখরে রোগী থাকতে বলন দেখবা সেই মা লক্ষ্মী ঠাকুরানী কোটি কোটি সম্পত্তি তোর বলন দেখবা সেই মা দুর্গা দশভূজা তাঙ্কর অঙ্গরে বসে দুঃখ যেতে নিবারণ করতে বলন দেখবা আগুর বলে এতটা ইজন তোর না করবি আরে বাহ আচ্ছা এই যো না গাড়ি নিয়ে যাও না হোলি ঘন্টা লাগছে আপনারে আমার রাকেশ গড়ি আজ্ঞা সে মধ্যে আজকে কেতে বড় ভারতীয় মুদ্রা প্রদান করিস শিব কালিকা আজ্ঞা তো সুখরে রকি থাকতে বলন দেখবা সেই মা লক্ষ্মী ঠাকুরানী কোটি কোটি সম্পত্তি তোর বলন দেখবা বলো আগে আগে কি হইয়া গেলে সে আজ্ঞা কো লক্ষ্মী ঠাকুরানী কোটি কোটি সম্পত্তি তোর বলন দেখবা সেই মা দুর্গা দশভূজা তারপর অঙ্গরে দুঃখ যেতে নিবারণ করতে বলন দেখবা আহুর বলে তাহলে ভক্তি করে পারবা আচ্ছা গোটে কোনটা তুলসিয়া গোটে কোনটা বলিবলিয়া গোটে কোনটা রুন্ডু তরুয়া নাউন্ডু কোনটা ঘুরডু প্রেম কলা আরে গন্তি কলে উড়িয়া কি পারবা হবা আচ্ছা গোটে কোনটা তুলসিয়া গোটে কোনটা বলিবলিয়া গোটে কোনটা ধাড়ি বলিয়া গোটে কোনটা বেগনো দিয়া গোটে কোনটা কোকো বানা গোটে কোনটা ঘিকা কলা গোটে কোনটা তোনা কলা ওই বিরো বড় এজা করে একবারে চঞ্চল
স্থলম তম কাঠাদি মিলান্ত প্রধীরে সিংহম সদাকরম বন্দে সরস্বতম গণপতি সিদ্ধিপ্রদ কামদম সচেতন কুরবানি হরম কুঞ্জি সুধা পালনম এতৎ ভগবত প্রণমতিতম শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃতম আফানে খালি বুয়া মানু ডাকুলে নি হে বেটা আরে মা भी অছ মা যে খুদ গুণা বাপর যে সোনা মুড়া বেটা मैट्रिक फर्स्ट क्लास ब्राह्मण के बेस्टन पहले लेकिन वो हमने उसो थे गिरी सुनर जंते बेके बिनासन की बोल बिला कॉलेज के पाठ पढ़ी जो हमने साइकिल लेके हेले बाप और बाप बोलसो अरे चार मानी तार नानी निजर मां को के लागे रखी दिसी केता करे अरे निजे मां भूखे उपास बोले थीबा हमको खुद कुड़ा थे करी चाटी के हाथी करी थीबा निजे मां ओल जगह न सोई करी हमको सुगा जगह न सोई करी मां कर के मनुष्य बने थीबा से मां के बिड़ी के लागी थीबा कथा हेले कोली युगे मां के अरबा के के पत्र छे बेटा पलक घर धरबी महजी गुटे आनबू से महजीर कथा मानि करी सकाल बेले मां के भी दोसो 2 लाख और बुआ के भी दोसो 2 लाख मां बुआ बोले के मानु छे किंतु से मां के दिके लागि थीबार कथा लगबा ओम सुंगी भुंगी रुंडी तुंडी नंदी केश्वरा मा काका योनि गोरी काली हेमवतीश्वरा अपुन्ना पार्वती दुर्गा मुंडाली चंडिका लिका मा मंगला आज्ञा कर पूजा करथिले आज सत्यनारायण महाप्रभु कर हैं भगवान कर पूजा करथिले इनके कहीं छ डोनर देवता मन को ये बुआ हमर को नहीं कोले होगा का ये मैंने छुआ पिला के जवाब राने करो हां छुआ पिला के जवाब राने करो ए हला कथा बना हमर छुआ मन को चापे ताले कोई कोई के बांधी बारे बेटा बांधीबा हाय का करबा से बंधन करबा अरे सर्वप्रथम रे मुर्से मुर्से छ लाल जर दिछ कियो को करबा हां লাগি পড়ু আ জয় তু সর্বমঙ্গলা মাই গো জয় তু সর্বমঙ্গলা গো জয় তু সর্বমঙ্গলা কানে বইরছে পার্বতী বলতে লাগলা কা বইব এটা হচ্ছে মা মঙ্গলা তোমার বুঝামনা ঠিক নেই সে অবধানে হ্যাঁ তোমার বুঝামনা ঠিক নেই সে আরে শীত বসিয়া ডন নাচিগিরি গোড়া যে চলবার নে টুটমুট যে ফুটবার নে আমার বলবন গাছে আসলা গেলে বাটে আমার ভয়াবহ খরা হই গলা ভাগ্য খরা কি ভাগ্য খরা হ্যাঁ ভাগ্য খরা কি ভাগ্য খরা মুই ভয়াবহ বলছি ভাগ্য রাগ করে হে কান হারালে বুঝ সুলেশন লাগে হেবা আহা জয় তু সর্বমঙ্গলা মাই গো জয় তু সর্বমঙ্গলা গো জয় তু সর্বমঙ্গলা মকণ্ঠ কমলে করা দুঃখেরা মকণ্ঠ কমলে করা দুঃখেরা সর্বমঙ্গলা সর্বমঙ্গলা মাগ কত আসুর গলা সর্বমঙ্গলা মোর ব্রেক দিকে কে চাল লটকু ছিকা এটা লগড় থেকে প্লাস্টিকটা মাটি দিকে কাগজটা করলগে এটা তো ডিস ব্রেক ফিটিং করছি চমড়ার তরে আচ্ছা দত্তরে কি আছেন বাবু হ্যাঁ মা কালিকা বুড়ি লাগি পড়ু আ জয় তু কালিরর বুড়ি মা গো জয় তু আজিরর বুড়ি গো জয় তু চাঁদিয়া বুড়ি আলা কালিদার বুড়ি সত্যি হাতলা বুড়ি সব বুড়ি কা বলছো সে মাই দমতি মতে লাগলা হ্যাঁ দেবতা হচ্ছে মা কালিকা বুড়ি অবধানে তোমার বুঝামনা ঠিক নেছে বর্মন গাকে মুই বহুত দিন পরে খাইতে নাচি আইছে ইনর আগিয়া মানকু তদা ভে মা বহন के देखि करी उसतर मार के खुशीर मार के मोर माई खराब है जाऊ ये बेटा मुझको भी दे माई खराब
কান আছে তোর মাইন মাইন ওহো মাইন মুই যে মাই কা বলছে মোর মাইন্ড টিকে খরাব আছে বাবু হ্যাঁ আজ জয়তু কালিকা বুঢ়ী মাই গো জয়তু কালিকা ভিগ জয়তু কালিকা বুঢ়ী বলাঙ্গীর শহরে শহর বুড়ি বরবন্দ গ্রামরে শহর বুড়ি কালিকা বুঢ়ী মাগ পদ দেবু চুড়ি চুড়ি কালিকা বুঢ়ী দানেশ বাবু গণে নারায়ণে রুদ্রমীকে ভাগ করে ভিন্ন ভিন্ন মূল্য কর্তব্য পঞ্চদেব নমস্তুতে সে পঞ্চদেব ভিতরে অগ্র পূজ্য কে রে বাবু হ্যাঁ গণেশ্বর অছ তুমি পাগল হেল নকা বলছে কার আছে आज्ञा करे तो सत्यनारायण महाप्रभु को पूजा कर इनके कहीं आवे गणेशर भूत मास चतुर्थी दिने जाके गणेश को पूजा हेसी इनके कहीं आवे गणेशर अच्छा गणेशर बोलो अच्छा गणेश भगवान को केतरा नाम আছে बाबू गणेश को 8टा नाम আছে हां তাহলে গন্তি কর বিনায়ক বিঘ্নরায় দৈমাতুর একদন্তা হৈরম্ব লম্বোদর গয়ানন গণেশ ই হচ্ছে গণেশ মহাপ্রভুঙ্কর 8টা নাম আছে আরে গুরু ব্রহ্মা বলুছা ব্রহ্মাঙ্কর কেতটা নাম আছে ব্রহ্মাঙ্কর সেইপরি 20টা নাম আছে 20টা হ্যাঁ তাহলে গন্তি কর ब्रह्मानंद आत्माभू सुरजेष्टि परमेष्टि हिरण्य गर्भ लुकेश चतुरानन धातृ अभय जनिक दाहिणान बिरंची कमलासन शास्त्रु प्रजापति विधातु विश्वश्लोक विधि अच्छा अच्छा इ होचे ब्रह्मांकर मध्ये 20टा ना আছে 20টা না বলা विष्णुकर मध्ये 39टा ना আছে 39টা शिवंकर मध्ये 47टा ना আছে এ বাবু अरे ना का कहि करी किछि लाभ नै न गणेशंकर दुईटा पुओ छ तांकर गोटिया झियो छ तांकर गोटे स्त्री छ अच्छा तांकर ना का मने का ना का करना कहवा गणेशंकर दुईटा पुओ गुटे कन्या शुभ एवं गुटे कन्या लाभ अच्छा तांकर झियो कन्या होचे संतोषी तांकर स्त्री कन्या होचे गायत्री बा वक्रतुंडी अच्छा आज्ञा माने समस्त जाइछन हाथी के गुटे गजम वृक्ष बोलस किंतु गणेश भगवान कर मुंड में तो हाथी मुंड लागि छे गणेश केनता करी विद्यावंत अग्र पूज्य हेले जतिर भी हाथी मुंड लागला तांकर ओरिजिनल मुंडटा गला काहे और हाथीर गंडीटा गला काहे गणेशकर ओरिजिनल मुंडटा श्रीफल जन्म नैथिला श्रीफल माने नडिया जन्म नैथिला अच्छा और हाथीर गंडीटा गुटे बिनमुडिया जंतु जन्म नैथिला बिनमुडिया जंतु वाला का गुटे जंतु छे तार मुंड नाही बाबू अच्छा के जंतु है सभा भीतर प्रमाण देबी गुटे जंतु छे तार मुंड नाही मुंड नहीं नाही के जंतु हेति बारी सेटा होचे कंकड़ा कंकड़ार मुंड नाही अच्छा तार शरीर भितरे एकाथिसी तार शरीर भितरे टूटसी सब इ देह भितरे एकाथिसी एक खोलिया छे से बस तार मुंड नाही अच्छा सेही गणेश बाबा के पदे पदे डाकू तापरे आके गति करबा आके जीवार पड़बा मोर सडू मने कहि बोले जे गुठी नि दे इटा गुटे खाली मोर बड़ सडू दिछ हां बड़ सडू इटा जे लेनो तब सडू आला तीनटा छ तीनटा मोर 150 सर पर मने सबु हंजा का हां जे गुटे कथा तुम 150 सर बड़ बड़ बोले ताको नागा देइछो हां नागा बोले कहि देखो तो मोर बड़ सडू ना होचे हाडू हां मंझा टंका नाडू नाडू इटा सांटा हाडू ना बोले देइछो मुई नहीं कहि बोले आज्ञा बोले कहि दे सर हर गणेश कर तुम्हार पादे जुहार गणेश कर तुम्हार पादे जुहार